Milan Obrenović je vladao Srbijom u drugoj polovini 19. veka, najpre kao knez, a potom kao prvi novovekovni kralj. Nesumnjive i neobične umne nadarenosti, Milana je pratio glas veoma nervoznog čoveka opterećenog paranojom. Uzrok je njegovi stalni strahova i večiti sumnjičavosti treba potražiti u načinu na koji je život završio njegov prethodnik, knez Mihajlo, ali i činjenici da je na njega pokušano čak 4 atentata. Sedamnaestogodišnji knez Milan vozio se kočijama prema pozorištu. Samo nekoliko trenutaka po prolasku kraj stare terazijske česme eksplodirala je bomba ukopana u blizini. Milan je bio preplašen, ali ne povređen. Iako izvršioci nisu uhvaćeni, sumnja je pala na ambicioznog kneževog namesnika Milivoja Petrovića Plaznavca. Dok se olakšavao u jednom smederevskom poljskom klozetu, daske na kojima je punački knez sedeo su popucale. I on se našao u septičkoj jami. Spasao ga je pištolj kojim je signalizirao dvorjanima. Slučajnost? Ili možda ne? Vrativši se parobrodom iz Beča u Beograd, sad već kralj, Milan se uputio ka Sabornoj crkvi. Na samom ulazu susreo se sa udovicom u crnini. Ispalila je nekoliko metaka, ali je omašena. Jelena Ilka Marković, atentatorka željna osvete zbog streljanog muža, nađena je nakon pomilovanja udavljena u Požarevačkom zatvoru. Iako je abdicirao 1889. Milan se vratio u zemlju na poziv svog sina, kralja Aleksandra, kako bi preuzeo 1897. položaj vrhovnog komandanta vojske. Dok se vraćao iz vrhovne aktivne komande sa svojim adjutantom u otvorenim zaprežnim kolima, atentator je ispalio 4 metka. Milan se sakrio iza kola, a adjutant je povijao atentatora, koji se bacio u reku Savu. Bivši vatrogasac Stevan Knežević, atentator u pokušaju, osuđen je na smrt streljanjem, a Milan je odmah optužio svoje političke protivnike, radikale, za pokušaj ubistva. Iako mu mnogobrojni pokušaj atentata nisu oduzeli život, upala pluća jeste. U Beču 1901. daleko od Srbije, daleko od sina i bivše supruge, umro je u 47. godini života. Milan Obrenović je sahranjen u manastiru Krušedolu.